Guys, good morning. Happy Tuesday. Nanamig sibuyas dahon, guys. Sibuyas dahon. Napukoy gitanom na saluyot. Similya sa nako. Ako sana po nang ikatag. Na guys, may pang patula guys. Alanganin pang harbison guys. Kani pwede na ni guys. Mga Tuesday lang. Alanganin pa ni ugma. Kani kay ay. Na kung kauban oh. Hi guys. Ay sila oh. Abang sila sa garden. Tanong na pod mig maestri ang gihatag sa kong amiga nga si Rose taga Tipanoy. Tagaan ko niyag maestapol. Ko na sa ning tamnan di ari guys. Guys. To siot na kayo guys. Oh. Ini akong mga alalay guys. Selina, hi. Hi. Hi, good morning. Ko happy. Uy, why? Why dili ka happy? Gigi mo good. Uy, nag-away mo? Wala. Oh, labing is caring ba ya? Ingon mo. O sige na, bye na. Labing is caring. Ingna. Bye-bye. Love kidding. Okay. Bye-bye na. JJ. Bye-bye. Oh, ansa dayon labing is caring? Love it. Oh, tanas kamera. Okay. Ang wapito na kong apo kagupita. Bye-bye. Love you guys.